management on the flight deck and cabin crew. Your usual patience for cooperation and compliance. Ano? Meron ka sa hotel? Meron ako tawag. Tawal mo na kung wala nalimtan. Uli ko na na-realize. Hi vlog! So dito na kami ngayon. Sana wala. Daga na. Sala na. Gusto ko na. Putang sa maleta. Hi guys. So we're here at Siquijor. Finally! Again. Finally! Kay Papa nga rin ako. Okay guys. So ginobra naman guys. Bago lang ang famous TikTok trend. So dito makato guys sa hotel. Let's go, let's go! So hi guys. Ari kami subong sa Sauhay. And check in naman doon ako po. Tapos kami enjoy and waiting for our order. And then, look! Look guys. May doggy nga go work. Ang doggy go work guys. Hi guys. Hi guys, so we're here at Coco Grove. Siquijor! So we currently having our pictorial. Paside, dali paside. Okay. Itulok din. Ulo lang. Patalikod. Nga? I want. Ay, it's giving Boracay guys. Ging lubog, ano? Kanay stroke. Kung doon naguba nga, ano? Do camera nga naguba. Wait lang, i-front cam ko tayo. Kanay slow. Ang isa, pag itry ko i-record. Pwede mo na-record mo. Galing ito. Hindi, crispy lang iya nga. Audio. Like, ang haribalo. Kita ba niyo? Pwede mo siya ma-add sa feed mo. Na like, Hi vlog. So for today's video, Nagbalik siya sa dati or same na? gabalik siya sa dati pero there's time nga Ang ginset ko, bali naglain. Wala. nagabagaan na siya Wala ga. po. Oh. Muni bala daw somehow ang una ko nga. Okay, yawa na. Ano na gawin na pinindo. Okay guys, this is my drink. Ano gani Coco Grove special? Yeah. Shit, pugat-pugat. Oh my god guys, amo ni guys kada ko ari akong ulo. Comparison. Ano ba yung music? Ano ba yung music? Puta isog-isog gid man di puta. So, as in. No, di sorry, tayo ay nasa fine dining restaurant. Oo. Wala nag-focus sa Nag-focus man. Imo lang matabler. Okay, my drink is Coco Grove Special and guys, sugi-sugid siya. My Ano drink nilagay is mo? mango vanilla. Okay, try. Taste test. Okay, Oh, man. diba? Same Non-alcohol. mango vanilla. Oh, to i-try dayon ni ako, no? Ben. Ay, sir, sugi-sugid din. Sugi-sugid din. Oo.
Diba? Galing nagsiyo mo na. Cocktail. Oo, hambalin mo na yung pinaka-strongest nila nga drink. Grabe, do hard drink, yeah. Gaga hard drink yun na. Kami ganing shadows ang leaves. I-try ba yung dito na? Siya gali, guys. Ano mo the bar feels? Kay bar gyud siya gali. May tabasco ko din. Ay, nanago! Nanago! Jai, Jai! Jai! Kapante! Asa sa bongbongol, may sige apon. Ay, wala cheese food. Dami full! Right time teriyaki. Mami, magaling lighting ah. Ay, wow! Mag-jog ka ba lang Rega, like rega. 1 p.m.? You can change your hair, you can change your clothes. Herbie. Ay, hindi ako makita tanga. Our beautiful room. Di lang akong sinsilyo pa. Thank you po. Ay, so cute. Strictly prohibited. Cellphone ko? Quincy. Aura lang. Okay, paano ba mag-get up? Charot. Okay. Yeah, okay na? It's the struggles. Ay, wow. May transition. Wala gulag lang ka mo, video lang. Good. Grabe. Wow. Guys, kanais di man yun na kayo. Guys, to bang guys? Guys, video. Let's go. Bo, nagka-signal. Gidman ko ba? Before pwede kakain dito. Hindi pa makaon. Pati ako, nag-video dito, kurog-kurog ako. Ay, di putang shades. Di putang shades. Gusto ko to maglumpat sa may ano. Isa ka naman pa. Ano nga part ng agad oh. Ipa-picture. Hi guys. Oh my gosh. So pretty. And then, so scary man actually. If pretty siya, syempre scary man siya.
Hi guys! So, change camera po tayo. Change camera and change outfit. So, we're currently here at the Top. Pwede ba mga bili mo dyan sa Lord? 100,000. Tapos ga... Abe? Simutado fruit salad. Ay, oo. Tilawiya. Nakagat si Joy. Ay. Pwede na ako mag-reaction video. Okay, reaction video. Ano si Joy? Ang tsura niya? Nah, tsura niya. Bebe. Salad siya, diba? Salad. Crumble. Diba? For Ice me. crumble, diba? Charcoal ice cream. Parang Picture muna kayo dito. Picture Itil! diba? Kumitig doon! Sarah San Miguel beer. Tama na. Tama ka na, Kote. Hi guys! Donut sa ice cream. Wala, pwede siya sina. Siguro. Bawal, no? Bawal. Wala na po to. Guys, ano na namin? Ako na bibili. Sige. More. Give me more. Let's go, guys. Ay, picture. Hey, let's go, Balsa. Take us away. Hi, guys. Well, what is Picture mo na, guys. Ano, ibok. Picture siya. Ala. Sakiyot sa hipar. Ay, kakabit. Palikod. Sa lukaw. Yeah! Babawangin mo kabot. Wait lang. Ano? So, hindi, sa you. Hi guys, it's my first time. So, ano mo na feel? Kaya malumpat ka? I'm a brave soldier. Manifesting apat ang babalik. Go! Let's go, Rick!
It was at this moment that he knew he fucked up. Try ko ba yung camera daw? Basta mahadlock sila sa flash. Hindi ma-video ko. Pasta na, naibosa. Verno! Pero duduk daw ako. Hindi sa akong tiilyat eh. Baho ko na sa elmo ko. Oh, shake, shake. Good boy. John, try mo niyo isa ipagawa ang hips mo. Amo ka daw? Okay po, ito na po yung summer meets winter. Super sakit ako dyan. Kaya baka buntis ka, te. Hindi ang health. Ano na lang kung magpasar ka mo. Picture, post pic na picture. Ang lamig na po dito sa Canada, guys. Guys, Sabi ko rice. let us use the edible straw. So, pwede ni kanon. Yes. Oh. Okay na. Wala sa board? Rice po to. Rice? Rice. Yes, tubig. Lawanta. Nami. Kaming cream. Rate your drink. Tell me your drink and rate your drink. I think this is cucumber sour, and it's exactly what I'm looking for. Wow, rate 1 to 10 lang ko tani, bro. I'd rate it, since I like it sour, I'd rate it around 8. It's kind of missing something, that's why I give it 8. Okay, Quincy, drink and rate. 10 na to 10. Tastes like. Hindi niya ako makatulugin. Taste po, nasasakit ang tiyan. Joke lang. Mga 7 out of 10. Doon hindi siya more chocolate taste. Doon more on cafe mo. Abe, patilaw ba? Doon na po yun sa'yo. Diba? Ay, oo. Pero dapat pa sa brand mo kita dyan. Tilaw, bila ko. Diba? Alam mo, may kagat na akong straw. Nami ah? Mamata ang color na ko. Diba? Pero dapat na ginagawa. So very Yes. bright na yung laman siya. Ang color. Compare mo sa iya ka ilong. It's a 8.5 out of 10. And then, ang tawagan sa akong straw. May mix well. Mix well. Mix well. Smoked tayo. Hindi, tiga-tiga. Hey guys. Limo, lima. Nako. Joy, ito bang video na
matcha? Nagdagano pa yung trabaho ni Kuya. Dapat wala. Babala na. Butang nila. Halika tayo ng toast mo. Cute. Dapat ang bali naman ako sa ganit di ko na. Napaliyog na tayo sinabi. Gani. Sa pakunta. Can you check like that? Yeah, Ilo. Ililo. Okay. Go there. No, we're gonna go this way. They're gonna go that way. Okay. Before you jump, just look at the camera first. Okay. Okay. With your picture. Hi. Okay. Hi, Sikihor. Hi, Sikihor. Okay, you can jump. Okay, let's go. You go. You Wait, two. Joy, din ka di Joy. Wait, direct ka. Yeah. Kaigo to daw, hindi man. One, two. Look at the camera. One, two, three. Go. Say hi. Hi, say hi guys. Hello. Ga-play na. Ga-play lang. May pato ka? Oo. Do artista kaya Quincy kaya naka-shades. Gani.
Alam mo, sadya mag-swing! Video. It's bringing my inner, healing my inner childhood. Grabe, ano nito? Kuya, magkano pa yung mag-swing lang? Mag-swing lang po ako lang video. Hindi mo ka mapicturean. Ang magto nga pose. Like, at ang si Joy palagi inom gangirit. Correct na lang. Ilang ma-adjust ko. Hindi po, ganun yung patayaw. Ito lang. Sige, go. Oh my God, man, di siya mapatay. Okay na? Pwede pa picture lang. Sorry. Oh my God. May bat. Tere ka. Barek. Aw. Busy pa sa. Tere ka. Do. Ano? Erika the entire trip. 500? 50. Ay. Ko amo na nini, ko amo na siya kadako. Mate. Siyempre, ako meron. Isa pa din. Ano na lami, bigyan na patindog. Kung patinda. Ako may mali ko na. Sorry, masakit. Medyo makakita. Huway, huway. Okay, sakin sa signan. Saan tato? Ngirit di sakon. Di ka hamba something funny. Di ka hamba. Lakat. Okay, i-fix mo hair. Wow. Okay, pungos. Toss. May flash gid man. Oo. Okay, forward. Forward, hindi ka kitaon, te. Gusto mo mabutang ko flashlight? Kitaon. Miss ang sea urchin. I-front cam na yun. Ano video? Ano lang ka? Tagpila, miss ang sea urchin, miss. Ilan? Saan ko piko, be? Ako matry kung ang ano lang, ang Liquid. Ang gawin na lang kagamay. May gamay pag ito na. Adungan ta, Jaya. Kita mo ng fish roe, pre. Di ko ano. Ah, kutsara. Okay, kung siya. Do talabag yun sa pre. Han, gakaon ako bake talabaw la bake sea urchin. Yes. Do talaba lang sa Ah, di pre. talaba. Talaba lang siya. Try ta suka. Sabi may suka, be. daw, oyster daw. Tama na, damdaman. Bas. Ay, wala na. Ay, may pa. Sila lang po. Na-curious lang po kami sa lasa. Creamy giman sa kambal nila. Arpa. Arpa. Hindi rin. Ah, so gets ko nang gina-obra nila nga. Okay. Dubang Rus? Naglay ng damit. Ay, ganun sa simbahan. Ah, sige, na-satisfy na nga. Ano ba yung flavor nito? Naimang Guro Burns cappuccino. Ah, hindi na cappuccino. Wait lang. Mag-Gcash lang po ako. Last time sa Gcash, I'm one hour. Sige, cash ko na lang po. Thank you po. Hindi ko makita ang camera ko. Cute, no? Pwede magagamit ano eh. Po, thank you po. Thank you po. Thank you po. Thank you po. Welcome.
Ano, ganay boobs ko pa sa. Talom lang. Dosen sa buwang gaging kadtuan ko. Hi guys. I'm subong sa convent. Kailang daw. Wow. Nasaan na kaya mga anak ko? Oh my gosh. Pwede ko i-bell? Hala, ka-scary sa mga bayo, sa mga pari. Gaka-fragile na gani. Gano'n ka burn, ginakabi doon yung ano. Hindi ko magpalda. Crispin, Basilio, bumalik na po kayo. Ah. One, two, three. Ay, sorry. Oh my God. Oh my God. One, two, three. Ay, kapag di po ito sa DJ. Hi, we are in Sikihor, specifically Lazi Church and Lazi Convent, wherein you can see a lot of things. Anyway, I'm with Joy. Let's go, team! One also? No, it's a hair clip. Yeah, it's a hair Okay, clip. exactly, but it looks nice. This way? No, I get it. But with the, you may turn a little bit more right. So like this. Okay. And then turn the faces. You have to look that direction a little bit. No, that way. Since the flower is cracking. Yeah, no, this is perfect. Now take a little look into the camera. Perfect, perfect, perfect. Okay. Ay, wow! Beautiful, huh? Right. Shall I take a picture of you too? Bye, guys. Oh, mga strong, independent woman.